আমার নিজের লাগি আমি নিজে কেনটা বঁচবু, নিজে কেনটা সুরক্ষিত হবু, নিজে কেনটা নিজে ভোট দেবু সে কথা চিন্তা করমা। আজ আজি কার আজি কে তারিখ? আজি কে তারিখ? 22 এপ্রিল 22। सबु एप्रिल 22 के हम वर्ल्ड अर्थ डे বা বিশ্ব ধরিত্রী দিবস পুরো পালন করব। ঠিক আছে? তখন বুঝছো তো আজি সময় আসলা আমার বার্থডে খানি ইম্পর্টেন্ট আছে। আমার ধরিত্রী আমি যেটা বাস করুছ আমি যেটা রহুছি তাকে আমি কেন সেভ করবা তাকে সুরক্ষা দেবা। বুঝছো? सबु विश्व परिवेश दिवस हो, विश्व अर्थ डे हो, तार थीम इतर थीम के जानिछो धीरे धीरे पानी पर आवर प्लैनेट आवर पावर होते तो साथ एता कहथले कि हमर आर्थ के हम पृथ्वी के हमें बंचे वाला की वर्तमान सदा माने सदा काबल पड़ता केदार बचे मु आगे ना तो जंगल